Palakasan ng boses ng coach. Oh, mas malakas. No, bitin. Dribble sabi ng coach. Foul. Dalawa silang Ramones. Sinag. Tayo sa rebound.
Naku. Grabe kayo ngayon. Koray. Yellow ball, yellow ball.
kay Ramon sa kabila. Wala. Rebound. Ayaw, kumita. Go, Adriel. Campo. Tayo, tayo. Tayo. Lumusot. No force out. O, si kuya na. Ito na. Dalawa kayo dyan. Yes. Uy, ba't ka nandyan? Ano ba yan? Nice one. Get. Jump boleh. Mercy. Tutuin ka na naman yan. Rebound. Wala tayong rebound. Woo! Ay, drill. Get. Okay, takbo. Taylor. Go you one. Nice. Ay! Naku, hindi nakatingin. Get. Takbo. Kaya mo yan, kuya. Tinaw mo. Lakas ng loob mo magpas. Okay. Nauna. Pinafall niyo palagi yung anak niya. Foul na naman. Dali, screen. Ay, patakot yung screen ni Adri. Iba na talaga may katawa. Rebound. Hirap pag wala yung kambal. Nice. Naku, matatraveling ka. Kala ko i-diretso. Full of hesitation siguro.
pa rin. Kuha pa. Hey, 4 shot. Rebound. Rebound. Kuha. Go there. Line daw, line. Nice one. Nice inbound play. Nice one. Asa na? Ayun o. Ay! Dapat hindi marunong mag-favors. Libre naman si Aaron dun kanina. Sabi na lang si Chase ang papagalitan. Shoot! No. Go. Ay! Oh. Same ball. Doon sa kabila. Yun, ganun. Nice play. Kailangan pa talaga sigaw. Natawa. Pinapractice nila yung mga play. Yan, Errol, oh. Ay, Errol, oh! Sayang. Ito, kuya. Stop it, stop. Ah, wala. Hindi naman. Ah, rebound, tulong! Labas na.
Ano yung contact lens? Kanino? Ay, ay, ay! He did not wash it. Place it back. He doesn't want to be interrupted. Iba talaga pagka... Chase ba yun? Si Yuan naman. Uy, help! Help Yuan! May second siya. Yun. Nice one. Isa pa rin pa. Uy, hindi ko nakita. Parang sirip. Tagal naman mag-call. Late ko. Uy! Pasa! Screen! Rebound! Nice one! Puro alanganin yung galaw ni Kuya. Uy! Trapa! Eh! Nice one! Huwag makapalakpak. Help! Oh! Ayun. Kuha ko, be. Ah! Asa si Q? Bakit nandun siya? Ay! Nice one. Taxi. Ryle and Chase the bus. Go Ryle. Saya-saya niya. Oh, iyak. Sige, go Ryle. Penta. Uy! Sabi ako naiwan. Nice one. Oh, relentless. Oh, nakuha. Nice one. So, Ryle. Isa na. Sapa. Yun. Go, Ivan. Ay, sayang. Hihiluhin ko kayo sa video ko. Hiluhin natin. Ooh, nice. Get.
Kuha. Boom. Jump ball. Foul. Jump ball. Black ball. Coco Bean. Uy, mag-dribble. Nice pass. Let's go, Yuan. Uy, uy. Sapa. Coco Bean. Ay. Buhay pa. Nice. Isa pa. Ayun. Ay. Yun. Rebound. Ganda naman nun. Highlight ng kalaban. Bakit? Uy. Pasa. Baba. Yun. Nice one. Nice play. Dali. Nahuli. Mas mahaba yung pata niya. Bawal sumimangot. Get kambal, get. Let's go. Oh, parang ang laki ah. Ay, down. Ay. Kuha. Wala na. Get. Nice pass. Oh, pasa. Ay, nakuha rin. Uy. Grabe, drill. Jump ball, Roses ball. Kasi ano nga pala, fourth quarter na. Ano yun? Foul. Oo nga eh, bola eh. bola. Next time madali natin yung ano, scorer. Yung 24 nga, malakas. Balian talaga. Ito hindi masyado. Yun. Nice. Ganun. Yun o. Yes! Nice day. Let's go. Last. Yes. Ay. Line o pa. Line. Boom!
Ako, Diyos ko, ano. Yun. 2-1. Yes. Nice steal. Nice one, nice one. Ay! Wala, pinasok na yung ano, mga maton nila. Wala ka. Pwede kang mag-cut ko. Entry daw. Ano yung entry? Yes! Galing! Connect! Ay! Ay! Nice one! Gumana na rin yung hook shot niya. Ay, swing daw, swing. Takbo, swing! Ay, kakalimutan. Yeah, nice play. Takbo, walang tao. Ay. Pagod na, hindi na tumatakbo. Wala, natakot. Ayaw mo yan. Wala, nalilito sila. Wala, walang back. Wala sa likod. Yun. Ay, sapa, sapa. Na-block sila. Ay, sila tapya. Ay, sayang. Let's go, Ita. Diba? Wala, yan na. Ako! Go density! Isa pa! Kabila! Oh. Okay, okay. Don't hesitate. Tak. Ah! Yun. Last 2 minutes. Extra yung talon niya. Atake, atake. Uy, dumulan. Kailangan ng bagong sapatos. Sapa. Ah! Go, go, go! Ba! Ay! Go, 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 run! Ayun, get, no foul. Ah! Last 2 minutes. We're getting cooked. Eh!
Rebound. Huwag ka matatakot. Kapag nasaktan ka, laban ka. Attack! Diyos ko anak. Umatake nga. Okay ka lang? Bakit yung binubugbog yung anak ko? Tinitira niyo yung anak ko eh. Good job. Palakas ka pa, ano? Nice pass. Oh, wala si Cyril eh. Tsaka si Eugenio. Nice one. Let's go. Meron pa? Akala ko fourth quarter na yun. Hindi ba tapos na? Fifth? There's... Oh, fifth. Nice one. Kobe pass. Nice. Go. Oy! Hindi niya naiintindihan. Kailangan mag-English. Speech post? What? Ano? Oh! Boom! Excuse me. Let's go, let's go! Come on, boys! Practice the plays. Practice, no. Execute the play. Ay! Ay! No! Naku, pinasok na naman yung anak ko. Naku, huwag ka magpapabugbog. Rebound! Go team! Yun oh, lakas ko. Ba't ba hulog siya ng hulog? Sangayin mo lang. Sangayin ang hulog. Ay, pasok. Mataas pa yung dribble niya. Hindi ko makita. Ba't mo pa pinasa? Pwede mo naman yung tira. Natakot, masyadong malaki. Ayun. There you go. Ay, sayang. Isa pa. Woo! Sino? Asa? Buti nagsasalita. Errol, Errol, Errol. Help!
Yun, no? Ay! Rebound. Hindi na lang sumusita. Oh! Ay! Oh! Ulog na naman yung anak ko. Tayo! Get! Very good, kuya. Ay, lakas nila. Grabe. Kuha. Naku, Yuan! Ay, Yuan! Laki. Isikan. Ah. Yun, no? Rebound. Hindi na nag-rebound. Lumabas. Napalakas. Di kaya. Ay, boom. There lang. Yes. Sayang, di umabot. Bakit siya ganun yung ganun? Yan ang kanya. Yun. Ay, gumulong. Pas. Pagod na. Let's go. Pasa, pwesto. Pasang talon, pero kulang pa rin sa height. Diyos ko, nag-bump ka po. Yes, pass. Nice one. Let's go, kuya. Uy. Just 2 minutes. Ay! Last 2 minutes na. Sa manis ko. Pagod na. Si Chase. Ano mo si Chase? Wala naman itong magsintas. Sige, take your time. Kasi may benda yung kamay. Kaya hirap siyang magsintas. Get one, Ethan. Oh. Nice one. Oh, depends na. Oh, nice one. Ay.
Sayang. Ano yun? Chicken. Oh, diba? May ganyan-ganyan ka pang nalalaman. Oh. Huwag mo nang tulungan yan. Sama ako. Sorry, viewers. Ay, naku. Pinuli. Woo! Nice one. 30 seconds. Let's go. Seconds na lang. Yes. There you go. Nice play. Ay. Oh. Bakit? Bakit? Ba't siya nilabas? Heckling? Next one, Ethan. Dalawa. Nice one. Nice two. 10 seconds. Kanina pa yung 10 seconds. Meron pang 6th quarter to eh. Can we have a group picture with it? We should complement each other. Knowing your roles, getting good quality minutes. Hawk